active cloudiness in the western and southern. අයිබෝන් මේ වන විට පැවති කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව මේ වන විට පවතින කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව අපි සූදානම් ඔබට News First Weather Center හරහා තොරතුරු වාර්තා කරන්න. මේ වන විට ඊයේ රාත්‍රියේ වගේම පෙරේදා රාත්‍රියේ වන විට ඉතා තද සුළං සමගින් දැඩි වර්ෂාපතනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ රැසකට ඇදහැළුණා. පෙරේදා සවස් යාමයේ වන විට මේ පැවති වර්ෂාවත් සමග පැවති සුළඟ තද සුළං මට්ටමක් දක්වා වර්ධනය වුණා. ඒ අනුව ඔකි සුළුකුණාටුව ශ්‍රී ලංකාව දෙසට ආවූ තත්ත්වයක් තමයි අපිට දකින්නට ලැබුණේ. ඒ තත්ත්වය දිගින් දිගටම වර්ධනය වුණා. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික්ක 13කට මේ දැඩි කාලගුණයෙන් යම්කිසි හානි සිදු වුණා. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක 13ක් මේ වන විට 13ක ජනතාව මේ වන විට මේ හේතුවෙන් පීඩාවට පත් වුණ ආකාරයක් අපි මීට පෙර ඔබට තොරතුරු වාර්තා කරා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට දිවයිනේ පවතින කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව අපි ඔබට පැහැදිලි කරන්න තමයි සූදානම්. අද දවසේ මීට සුළු මොහොතකට පෙර නිකුත් කළ කාලගුණ තොරතුරු අනුව දිවයිනේ නිරත දිග ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් තද වැසි සහ තද සුළං ඇති විය හැකි බව තමයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ. ඒ අතර මතක් කරන්න ඕන ඉන්දියාවේ කේරළ සහ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තවල දිහිවරයන්ටත් තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තවල පුද්ගලයන්ටත් මේ කාලගුණය මේ ඔකී සුළුකුණාටුවෙන් යම්කිසි බලපෑමක් එල්ල වී තිබෙන ආකාරය තමයි විදේශ මාධ්‍ය අපට තොරතුරු වාර්තා කරලා තිබුණේ. ඒ අනුව අපට වාර්තා වනවා ඊයේ දින වන විට කේරළ සහ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තවල දිහිවර සමිති චෝදනා කරනවා සිය දිහිවරින් 1500 දෙනෙකු පමණ මුහුදු ගියපු දිහිවරින් 1500 දෙනෙක් පමණ තවමත් මේ වන විට ඔවුන් සිය නිවෙස් බලා ආපු නැති බවක් තමයි එම දිහිවරින්ගෙන් තවමත් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නොමැති බව තමයි කේරළ සහ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තවල දිහිවර සමිති චෝදනා කරන්නේ. නමුත් ඉන්දියාවේ කේරළ සහ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තවල දිහිවර බලධාරීන් පවසන්නේ මේ ඉන්දිය දිහිවරින් මුහුදුගිය දිහිවරින් සංඛ්‍යාව ඔවුන්ට වාර්තා වන සංඛ්‍යාව 18 දෙනෙක් පමණයි තවමත් ඔවුන්ට වාර්තා වී ඇත්තේ මුහුදුගිය බවට. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට අද දවසේදී කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව අපි ඔබට පුළුල් විග්‍රහයක් ගෙන එන්න සූදානම්. අද දවසේදී කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ කාලගුණ නාමකය පිළිබඳව දැනගන්න. දිවෙන කෙරේ බලපෑම හැමෙන් අඩු වෙන විදිහට තමයි අපි ඒක අඩු වෙයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. කොහොම වුණත් පද්ධතිය හා ආශ්‍රිතව පවතින ක්‍රියාකාරී වලාකුළු පද්ධතිය හේතුවෙන් දිවෙනේ විශේෂ නිරෝධික ප්‍රදේශවල තද වැසි සහ පිටිමිට හමන තද සුළං කියන පැය කිලෝමීටර් 50 60 වගේ සුළං බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. දකුණු සහ සබරගමු පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල මිලිමීටර් 100ක වගේ තද වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි සූදානම් මේ පවතින කාලගුණය හරහා මුහුදු ප්‍රදේශවලට මේ කාලගුණය නැතිවන බලපෑම් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. ඒ අනුව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මේ අයහපත් කාලගුණයෙන් පීඩාවටපත් පිරිස ධීවර ප්‍රජාවට සහ නාවික ප්‍රජාවට මේ අයහපත් කාලගුණයෙන් තරමක පීඩාවක් ඇති වුණා. ඒ අනුව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටින්නේ ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාව මේ පිළිබඳව ඉතාමත් සැලකිලිමත් විය යුතු බවයි. අපි සූදානම් අද දවසේ මුහුදේ කාලගුණය මුහුදේ සහ මේ අවට ධීවර ප්‍රජාවට බලපාන කාලගුණය පිළිබඳව තොරතුරු ඔබට ගෙනෙන්නට. දිවෙනේ බස්නාහිර සහ දකුණු වෙරළට ඔබ්බෙන්න වන ගැඹුරු මුහුදවල මුහුදු ප්‍රදේශවල ඉතා තද වැසි ඉතා තද සුළං සහ ඉතා රළු මුහුදු ප්‍රදේශ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය පැය කිලෝමීටර් 90 100ක් වගේ දක්වා වැඩි වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. Now, News First continue to report on the disaster situation that has affected the country. The inclement weather that has affected the country during the past few days has affected over 13 districts in the country. Now, the Met Department says that the cyclone in the Arabian Sea is now located about 600 kilometers west of Colombo and is moving further away from the island. However, the Met Department also notes that its effects on the island are expected to reduce gradually. However, showery conditions, according to the Met Department, will persist across the country today as well. Now, the prediction given out by the Met Department indicates that heavy rains exceeding 100 millimeters can be expected in the northern, north-central, Uva, southern, western, Sabragamur and central provinces. The Met Department also says that strong winds of up to 50 kilometers per hour can be expected in the western, southern and Sabragamur provinces. Now, also the Irrigation Department says that the Nilwara River has overflown from the Padugama area, while the Gin River has overflown and resulted in floods. Meanwhile, the cyclone named Oki in the Arabian Sea, as I said before, is currently located 600 kilometers west of Colombo and is moving away from the island. Now, warnings were issued to the fishing and naval communities in Sri Lanka against going out at sea due to rough seas owing to the inclement weather conditions. Now, the Met Department forecast issued for the next 24 hours
for the surrounding sea areas in Sri Lanka. It says due to the active cloudiness in the western and southern sea areas of the island, heavy rain, strong winds and rough seas can be expected in the deep and shallow sea areas of the western and southern coast, and wind speeds can increase to up to 70 to 80 kilometers per hour. Now, other sea areas are also likely to be fairly rough as the wind speeds can increase up to 50 kilometers per hour. இலங்கை நாட்டினுடைய பல பகுதிகளில் சீரற்ற வானிலை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது, அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நாட்டின் பல பகுதிகள் சீரற்ற வானிலையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இலங்கை நாட்டை பொறுத்தவரையில் 13 மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இற்றை வரைக்கும் 5 பேர் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள், 7 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள், 26க்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகாயமடைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பொழுது நாட்டினுடைய மேற்கு பகுதியில் நிலை கொண்டிருக்கிற ஒக்கே சூறாவளி அரபிக்கடல் பகுதிகளில் நிலை கொண்டிருக்கிறதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இலங்கை நாட்டிலிருந்து சுமார் 600 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த ஒக்கே சூறாவளி நிலை கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் இலங்கைக்கு இன்றைய நாளிலிருந்து பாதிப்புகள் குறைவடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வு கூறியுள்ளது. அது மட்டுமில்லாமல் இன்றைய நாளில் இந்தியாவினுடைய தமிழகம், கேரள மாநிலங்களில் பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்ப்பு கூறியுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்தியாவினுடைய தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார். அங்கிருக்கிற அமைச்சர்களை உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான நடவடிக்கைகளை, நிவாரணப் பொருட்களை வழங்குமாறும், மக்களை வீடுகளை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியும் இந்தியாவினுடைய தமிழகத்தின் முதலமைச்சர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி தெரிவித்திருக்கிறார். இலங்கை நாட்டை பொறுத்தவரையில் பாதிப்புகளை பல பிரதேசங்களிலும் பல மாவட்டங்களிலும் உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது. இலங்கையை பொறுத்தவரைக்கும் நெல்வெள்ள கங்கை, அது மட்டுமே இல்லாமல் குக்குலை கங்கை, கிங் கங்கை பகுதிகளில் நீர்மட்டம் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. எனவே இரு மரங்கிலும் வாழ்கின்ற மக்கள் மிகவும் அவதானத்தோடு இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். காரணம், நீர்மட்டம் அதிகரிக்கிற பொழுது வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுவதற்கான ஒரு அபாயகரமான ஒரு சூழ்நிலை காணப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது. எனவே மக்களை கொஞ்சம் அவதானமாக இருக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மட்டுமில்லாமல் பதுளை, இரத்தினபுரி, மாத்தலை, காலி, மாத்தரை, கண்டி, நுவரெலியா, கேகாலி மற்றும் களுத்துறை மாவட்டங்களுக்கு தொடர்ந்து மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாட்டில் வாழ்கின்ற மக்கள் மிகவும் அவதானத்தோடு செயற்படுமாறு இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் கேட்டுக் Sri Lanka's most powerful news brand. අපි නැවතත් සූදානම් උදෑසන වගේම මේ මෙරටට බලපා තිබෙන මේ අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයත් එක්ක ඇති තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳ නවතම තොරතුරු ඔබ වෙත ගේන්න විශේෂයෙන් ඔබ දන්නවා පසුගිය දවස් 3 පුරාම ලංකාවට මේ කාලගුණ තත්ත්වය බලපාන්න හේතු වෙච්චි කාරණේ තමයි මේ වෙන විට ඔබ දකින මේ අරාබි මුහුදේ වර්ධනය වෙලා තියෙන සුලිකුණාටුව. මීට දින 3කට පෙර මේ අඩු පීඩන තත්ත්වයක්, ඒ වගේම පීඩන අවපාතයක් බවට පත් වෙලා තිබුණාට මේ වෙන විට මේ අරාබි මුහුදේ ස්ථාපිත වෙලා තියෙන්නේ දරුණු සුලිකුණාටුවක් විදියට. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ සිට කිලෝමීටර් 600ක් පමණ ඔබෙන් පිහිටලා තිබෙන මේ සුලිකුණාටුවේ බලපෑම තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවට තිබෙනවා. විශේෂයෙන් වර්ෂා තත්ත්වයේ වැඩි වීම සහ සුළං තත්ත්වයට මේක බලපාලා තිබෙනවා. ඉතින් කියනවා නම් මේ සුලිකුණාටුව මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකාවේ කියන්නේ කොළඹ සිට කිලෝමීටර් 600ක් ඔබෙන් අරාබි මුහුදේ තමයි තිබෙන්නේ. දැන් මේ වෙන විට මේ බස්නාහිර දෙසට ගමන් කරමින් තිබෙන ආකාරයක් තමයි දැක ගන්න තිබෙන්නේ. ඉදිරි පැය 24 තුල මේ තවදුරටත් ප්‍රචණ්ඩ සුලිකුණාටුවක් බවට පත්වන බව තමයි ඉන්දිය කාලගුණ බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකාව තුලත් අද දවසේ අධික වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අද උදෑසන සිටම ප්‍රකාශ කළේ. විශේෂයෙන්ම දිස්ත්‍රික්ක 13කට පමණ මේ කාලගුණ තත්ත්වය නිසා ඇති වූ ආපදා තත්ත්වයන් බලපෑවා. ඉතින් අද දවසෙත් අපේක්ෂා කරනවා විශේෂයෙන් මාතර, ගාල්ල, හම්බන්තොට, බදුල්ල,
ඒ වගේම නුවරඑළිය වගේ දිස්ත්‍රික්ක කොළඹ වගේ දිස්ත්‍රික්ක වලට අධික වර්ෂාපතනයක් මිලිමීටර් 150ක පමණ වර්ෂාපතනයක්. ඉතින් මේ පිළිබඳව වඩාත් අවධානය යොමු කරලා තියෙන එක වඩාත් සුදුසුයි. ඉතින් මේ සුළං තත්ත්වය ඒ වගේම වැසි තත්ත්වය නිසා බොහෝ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වුණා විවිධ අපදා තත්ත්වයන්. අද දවසේ තිබෙන ප්‍රධානම කාරණයක් තමයි මේ ගංගාවල ජල මට්ටම. ගංගාවල ජල මට්ටම ගැන කතා කරොත් මේ වෙන විටත් නිල්වලා ගඟ සහ ගින්ගඟ පිටාර මට්ටමේ තමයි තිබෙන්නේ. පහළ ගංගාධාර ප්‍රදේශවල මේ වෙන විටත් පිටාර ගලමින් තිබෙනවා මෙම ගංගා දෙක. ඒ නිසා අද උදෑසන ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානයේ ඉල්ලීමක් කළා ජනතාවගෙන් මේ ගඟ පහළ කොටසේ ගඟ දෙපස පදිංචිකරුවන්ට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණොත් හදිසි තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් ඉවත් වීමට පියවර ගන්න කියලා. ඉතින් අද දවසේ මේ වෙන විට කාලගුණ තත්ත්වය ගැන කිව්වොත් අපිට කියන්න තියෙන අද දවසෙත් කාලගුණ තත්ත්වය ඒ ආකාරයෙන්ම වැසි තත්ත්වයේ වර්ධනයක් තිබෙයි. නමුත් හෙට වෙන විට මේ තත්ත්වය තරමක් අඩු වෙවි කියලා. ඉතින් අපි බලමු කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ සරත් ප්‍රේමලාල් මහත්මයා මේ වෙන විට අප සමග සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා. කොහොමද ඉදිරි කාලගුණ තත්ත්වය කියලා දැනගන්න. දිවෙන කෙරේ බලපෑම හිමෙන් අඩු වෙන විදිහට තමයි අපි ඒක අඩු වෙයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. කොහොම වුණත් පද්ධතිය හා ආශ්‍රිතව පවතින ක්‍රියාකාරී වලාකුළු පද්ධතිය හේතුවෙන් දිවයිනේ විශේෂ නිරෝධික ප්‍රදේශවල තද වැසි සහ විට හමන තද සුළං කියන පැය කිලෝමීටර් 50 60 වගේ සුළං බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. දකුණු සහ සබරගමු පළාත්වල ඇතැම් ස්ථානවල මිලිමීටර් 100ක වගේ තද වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ප්‍රේමලාල් මහත්මයා අපිට මේ මුහුදු ප්‍රදේශවල කාලගුණ තත්ත්වයක් පැහැදිලි කළා. දෙවෙනි බස්නාහිර සහ දකුණු වෙරළට ඔබ වෙන ගැඹුරු මුහුදුවල මුහුදු ප්‍රදේශවල ඉතා තද වැසි ඉතා තද සුළං සහ ඉතා රළු මුහුදු ප්‍රදේශ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගයේ පැය කිලෝමීටර් 90 වගේ දක්වා වැඩි වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ශාලන් ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි බසින් මේ පිළිබඳ තොරතුරු ගෙනියන්න. Yes, Anuruddha, now speaking about the weather situation in the country, it's positive news for the people in Sri Lanka because the cyclonic condition that was affecting Sri Lanka during the past couple of days that battered Sri Lanka with heavy rains and high wind speeds has now moved to the Arabian Sea. It is 600 kilometers away from Colombo. However, the Met Department states that the showery weather conditions will continue over the island and it will see a gradual reduction in the days to come. Now, according to the Met Department, of course, the cyclonic condition is 600 kilometers away from Colombo. Heavy rains exceeding 100 millimeters, though, are predicted in the northern, north-central, over southern, western, Sabaragamuwa and central provinces. Now, speaking about the water levels of these reservoirs in Sri Lanka, that has become an issue now. The water levels of the Nilvala, Kalu and Gin rivers have increased, and thus a warning has been issued to the public living downstream. The Nilvala, Kalu and Gin rivers have been advised to remain vigilant. Now, the forecast issued by the Met Department also says that due to active cloudiness associated with the system, the southwest of the island, showery and windy conditions about 50 to 60 kilometers per hour can be expected in the island, particularly in the southwestern part. Now, also naval and fishing communities have also been advised about going out to sea due to the rough sea conditions that continue to persist in the sea areas around the country. The forecast issued by the Met Department regarding the weather conditions surrounding the sea areas of Sri Lanka. The forecast reads, due to active cloudiness in the western and southern sea areas of the island, heavy rain, strong winds and rough seas can be expected in the deep shallow sea areas of the western and southern coasts, and the wind speeds can increase to up to 70 to 80 kilometers per hour. Let's take a look at that weather report in Tamil. நன்றி ஷாலன். இலங்கையின் பல பகுதிகளில் சீரற்ற காலநிலையை குறிப்பிட்ட சில நாட்களாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இலங்கையை பொறுத்தவரைக்கும் 13 மாவட்டங்கள் சீரற்ற வானிலையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒக்கி புயலை பார்ப்போமாக இருந்தால் இலங்கையிலிருந்து குறிப்பிட்ட 600 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த ஒக்கி புயலினுடைய சுழற்சி மையத்தை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இருந்தாலும் கூட இலங்கையின் பல மாவட்டங்களில்
இடியுடன் கூடிய வானிலை வந்து நிலவுவதாக வந்து வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் வந்து தெரிவித்திருக்கிறது. குறிப்பாக வந்து மேல், வடமத்திய, வடக்கு, சப்ரகமு, மத்திய ஊவா மாகாணங்களில் வந்து 100 மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான மழை வீழ்ச்சியை வந்து உணரக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் வந்து தெரிவித்திருக்கிறது. குக்குளே கங்கை, அது மட்டும் இல்லாமல் நீர்வழ கங்கை, கிங்கங்கை ஆகிய பகுதிகளில் வந்து நீர்மட்டம் வந்து அதிகரித்திருக்கிறது. எனவே வந்து அதன் பகுதிகளில் வந்து கரையோரங்களாக வாழ்கின்ற மக்கள் வந்து அவதானத்துடன் இருக்குமாறு வந்து கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். காரணம் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுமாக இருந்தால் மக்கள் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படுவார்கள் என்ற காரணத்தினால் இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்திருக்கிறது. மக்கள் மிகவும் அவதானமாக இருக்குமாறு தெரிவித்திருக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் பதுளை, இரத்தினபுரி, மாத்தளை, காலி, மாத்தரை, கண்டி, நுவரெலியா, கேகாலி மற்றும் களுத்துறை மாவட்டங்களுக்கு வந்து மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை வந்து விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே வந்து மக்கள் வந்து மிகவும் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறு இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. மேல் தென்கடல் பகுதிகளில் வந்து மணித்தியாலத்திற்கு 70 தொடக்கம் 80 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து பலத்த காற்று வீசக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருப்பதனால் மீனவர்களை வந்து கடலுக்கு செல்வதை வந்து தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறு வந்து வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்திருக்கிறது. ஏனைய கடல் பிராந்தியங்களில் வந்து சுமார் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து காற்று வீசக்கூடியதாக இருக்கும் என்று வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்திருக்கிறது. இன்றைய வரைக்கும் 202 வீடுகள் வந்து முழுமையாக சேதமடைந்திருக்கின்றன. அது மட்டுமில்லாமல் 3250 வீடுகள் வந்து பகுதியளவில் சேதமடைந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சீரற்ற வானிலை காரணமாக 18,781 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 1,366 பேர் தற்காலிக முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே மழையுடனான வானிலையை இலங்கை முழுவதும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாக நானுயா வரை ரயில் போக்குவரத்து மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. මේ විශේෂයෙන් කියනකොට දැන් මේ අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයේ අද දවසේ බලපෑම එල්ල විය හැකි ප්‍රධානම දිස්ත්‍රික්ක තුනක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් මාතර, ගාල්ල, හම්බන්තොට පහුගිය දවස් දෙක තුලත් අපිට තත්ත්වය දක්නට ලැබුණා. ඉතින් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව මෙම දිස්ත්‍රික්ක තුනටම මිලිමීටර් 150ක පමණ වැසි අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් මේ අද දවසේ ඉදිරි පැය 24 තුල. ඒ වගේම තමයි මේ මිලිමීටර් 150ක පමණ වැසි වැටීමේ සම්භාවිතාවය 90%කට වැඩි කියලා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියනවා. ඒත් එක්කම දැන් ඒ නිසා විශේෂයෙන් නිල්වලා ගඟේ සහ ගින්ගඟේ ජල මට්ටම් වල ජල මට්ටම තවදුරටත් ඉහළ යෑමේ අවදානමක් තිබෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට දැන් සම්බන්ධ වෙනවා මේ මොහොතේ සජීවීව වසන්ත පළුගැස්සුව මහතා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ කොහොමද පළුගැස්සුව මහත්මයා අපිට පැහැදිලි කරන්න මේ වෙනකොට වාරි ජලාශවල ජල මට්ටම කොයි වගේද මේ නිසා වෙනසක් වෙලා තිබෙනවද කොයි වගේ තත්ත්වයකද තිබෙන්නේ? අවුගේ දවස් 3-4ක වර්ෂාපතනය ගත්තාම වාරිමාර්ග ජලාශය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ මෙහෙයුම්සා නඩත්තු කරන ජලාශ තියෙන වැඩි හරියක් උතුරු නැගෙනහිර ඊළඟට වයඹ උතුරු මැද වගේ පළාත්වල ඒ පළාත්වලට ලොකු වර්ෂාපතනයක් ලැබුණේ නැහැ. මේ ජලාශවල වතුර මට්ටම විශාල වශයෙන් වැඩි වීමට අපි සාමාන්‍ය මේ කාලේ වෙනකොට තම වාන්නාත්මත වාන් දානවා වගේ කියන තර්ජනයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. මේ වගේ වර්ෂාපතනය. නමුත් මේ සැරේ මේ කන්නේ වෙනකොට වර්ෂාව ජලයේ මදිහිඳකම නිසාම ජලාශවල වතුර මට්ටම තිබේ 128ක් 29ක් වගේ. ඊට පස්සේ 130 දක්වා වැඩි වෙලා දැන් 130ක් විතර තමයි සමස්ත වශයෙන් වාරිමාර්ග ජලාශවල ජල තත්ත්වය තියෙන්නේ. ඔව් පල්ගස්ස මහත්මයා බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමාට අප හා සම්බන්ධ වුණාට. විශේෂයෙන් තවත් කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනේ. අද උදෑසන 6ට ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකට නායාමයේ අවදානම් නිකුත් කළා. විශේෂයෙන් මේ දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ වශයෙන් නම් කරලා තිබෙනවා. ඔබට අපි සූදානම් මේ වෙනකොට මේ ප්‍රදේශ ගැන කියන්න. විශේෂයෙන්ම අපිට කියන්න පුළුවන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇහැලියගොඩ වැලිගෙපොළ කියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ, ඒ වගේම තමයි නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ, ඒ වගේම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ යක්කලමුල්ල නාගොඩ කියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ වලට මේ නායාමයේ අවදානම තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේත් නායාමයේ අවදානම පවතින දිස්ත්‍රික්කයක් ලෙස තමයි නම් කර තිබෙන්නේ. ඒ අනුව ඇල්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට මේ බලපෑම තිබෙනවා. ඒ වගේම බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයත් නායාමයේ අවදානමට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඒ ගැන කියන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පස්සර වැලිමඩ කියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ නායාමයේ අවදානම තිබෙන බවට අද උදෑසන ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයේ ප්‍රකාශ කළා. හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේත් ඕකේවෙල කියන ප්‍රදේශයේ ඒ වගේම කටුවන කියන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ නායාමයේ අවදානමක් තිබෙනවා. ශාලන්? Yes, now according to the reports that come in from the irrigation department, the water levels of
the reservoirs under the purview of the irrigation department have not risen that significantly owing to the lack of water that was experienced. According to our sources, the irrigation water level of the reservoirs at the irrigation department are at about 30%. Also, it is due to note that the National Building Research Organization has issued landslide warnings to several districts in the country. Now, these districts include the Ratnapura district, the Matale district and the Badula district, specifically in the Badula district, the Pasara and Valimada divisional secretariats, and also landslide warnings have been issued to certain areas in the Hambantota district as well. Roslia? Shalan, இலங்கையினுடைய பல பகுதிகளில் வந்து சீரற்ற வானிலையை வந்து அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக வந்து மலையகம் வந்து பலவிதமான பாதிப்புகளுக்கு வந்து முகம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. வெளிமடை பிரதேச செயலக பிரிவுக்கு உட்பட்ட பெயாவஸ் பகுதியில் வந்து 171 குடும்பங்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் வந்து தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். காரணம் 85 குடும்பங்கள் மண் சரிவினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 86 குடும்பங்கள் பலத்த காற்றினால் வந்து பாதிப்படைந்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமில்லாமல் கண்டி பன்பில பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட நடுக்கணக்கு பகுதியில் வந்து நில வெடிப்பு வந்து ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. லயக்குடியிருப்புகளினுடைய கூரைகள் வந்து தகர்த்தெறியப்பட்டிருப்பதாகவும் வந்து எங்களுக்கு தகவல்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அது மட்டுமில்லாமல் திருகோணமலையில் இருக்கின்ற மீனவர்களை வந்து கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லி வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்திருக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் ஹப்புத்தலை பிற்றத் மலையில் வந்து பாரிய மண் சரிவு ஏற்பட்டிருப்பதனால் 44 குடும்பங்கள் தொடர்ச்சியாக பாடசாலைகளில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. புத்தளம் பகுதிகளிலும் மீனவர்களை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்ற அறிவுறுத்தல் வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. டயகம பகுதியில் வந்து ஒரு சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் வந்து 84 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு மூதாட்டி உயிரிழந்த சம்பவம் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் தெனியாய பகுதியில் வந்து தேயிலை ஏற்றிச் சென்ற வாகனம் ஒன்று வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டதும் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் நேற்று பெய்த கடும் மழை காரணமாக செசல் கம்முவா ஆறு பெருக்கெடுத்ததில் பொகவந்தலாவ பகுதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ඔබ නැවතත් මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේ පොදු මහජනතාව එදිනදා ගමනාගමන කටයුතු වලදී මේ මොහොතේ අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබෙන නවතම තොරතුරු දැනගන්න සරත් ප්‍රේමනාත් මහත්මයා ඉන්නවා. සරත් ප්‍රේමනාත් මහත්මයා කොහොමද නවතම තොරතුරු කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබිලා තිබෙන මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්? ඔව් ඇත්තෙන්ම මේ දැන් අපි මේ අවස්ථාව ගත්තොත් මේ අවස්ථාවේ දිවින මේ වලාකුළෙන් බරව පවතින බොහෝ ස්ථානවල වැසි ලැබෙනවා. කොහොමද මේ දිවිනේට බස්නාහිර විසින් අරාබි මුහුදේ තමයි පවතින්නේ අර ඕකි කියන සුලිකුණාටුව. ඒක කොළඹ ඉඳලා කිලෝමීටර් 6ක් වගේ දුරින් පවතින්නේ. ඒ තවදුරටත් දිවෙන් ඉවතර ගමන් කරමින් පවතිනවා. ඊට අමතරව ඉදිරියේදී ඒකෙන් දිවෙන්ට සිදුවෙන බලපෑම ක්‍රමෙන් අඩු වෙන තත්ත්වයක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් දිවෙනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වැසියෝ ජූන් 7 වැසිය තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව උතුරු මැද ඌව දකුණු බස්නාහිර සබරගම සහ මධ්‍යම පළාත්වල දැන් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100ක වගේ සද වැසි ඇතිවීම හැකියාවකුත් පවතිනවා. ඔව් ඒකම දැන් විශේෂයෙන් මේ සුලිකුණාටුවේ බලපෑම ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. දැන් මේ ඉදිරි දින කිහිපය තුළ කොහොමද ශ්‍රී ලංකාව අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල මතුවිය හැකි කාලගුණ තත්ත්වයන් කොයි වගේ වේද? දැන් කොහොමත් මුහුදු ප්‍රදේශවලකුත් එම මන්නාරම සිට කොළඹ සහ ගාල්ලහරා පොතුළු දක්වා වෙන්න රොබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිර්දේශයෙන් තමයි හමන්නේ. සුළංග වේගය පැය කිලෝමීටර් 40-50ක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. දිවින වටා සෙසු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිශ්චිත දිශාවකින් තොරව හමන්නේ. සුළංග වේගය පැය කිලෝමීටර් 30-40 වගේ වෙන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රේමලාල් මහත්තයා විශේෂයෙන් දැන් මේ වෙනකොට මේ සුලිකුණාටුවේ බලපෑම ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්දියාවේ දකුණු ඉන්දියාවේ වගේම කේරළ ප්‍රාන්තවලට බලපෑම් මෙල්ල කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපේ උතුරු ප්‍රදේශයට කොයි වගේ බලපෑමක් දෙල්ල කරලා තියෙන්නේ? නෑ උතුරු ප්‍රදේශවලට මේ ඒ සමානම ඒ කියන්නේ මේ වර්ෂාපතනය තමයි ලැබෙන්නේ නැත්තේ. ඒක නිසා වර්ෂාපතනය තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රේමලාල් මහත්තයා තමයි අර මේ මම කිව්වේ සුළං මේ අපිට මේ මන්නාරම ඊට කොළඹ හා ගාල්ලහරා පොතුල් දක්වන මේ වෙන්නට වෙන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං ටිකක් මේ සාමාන්‍යයෙන් පරික්‍රම 40-50 වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට පුළුවන් වේද හෙට දිනේ කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳව පුරෝකථනයක් කරන්න? ඔව් හෙට දිනෙත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා බොහෝ ප්‍රදේශවල වැඩි සයිස් තත්ත්වයක්, ජෝගිරි සයිස් තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ මේ අවස් වෙනකොට කියනනම් ඒකේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. ඒක යාවත් කාලන කරන අවස් වෙනකොට මොකද මේ ඇත්තම මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනකොට ඒ කියන්නේ මේ සුළුනාටක වගේ දෙනකොට ඒකේ ගමන් මාර්ගයත් එක්ක තමයි කාලගුණය වෙනස් වෙන්නේ.
ඒක තමයි අපි නිරන්තරවම දැනුවත් කිරීම කරන්නේ මේ අනාවැකි නිකුත් කරන්නේ මේක වෙනස් වීම මතක තමයි අපි ඉදිරි කාලගුණ තත්ත්වයන් පැහැදිලි කරන්නේ. බොහොමත්ම ස්තුතියි ප්‍රේමලාල් මහත්මයා. ශාලන් ඔබට ඒ නවතම තොරතුරු ඉංග්‍රීසි බසින්. Yes, now, as the reports came in from the Met Department itself, the showery weather conditions, the cyclonic condition has, of course, moved away from the island into the Arabian Sea. But however, the Met Department notes that showery conditions will continue to persist over certain parts of the island. Now, according to the Met Department, showery conditions will continue to gradually reduce, but the Met Department predicts showery conditions to be persistent over the island tomorrow as well. Now, the sources at the Met Department also said that winds flowing will be southwesternly in direction in the sea areas off the coast, extending from Mannar to Kotuwil via Colombo and Galle. And wind speeds in that area will be 40 to 50 kilometers per hour. Also, winds will be variable in direction and wind speeds will be up to 30 to 40 kilometers per hour in the other sea areas around the ශාලන් island. මට පොඩි බාධා කිරීමක් කරන්න වෙනවා. අතරම මේ වෙනුවට අපිට සජීවව සම්බන්ධ වෙලා තිබෙනවා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහත්මයා. කොඩිප්පිලි මහත්මයා මේ වෙන විට කොහොමද ආපදා තත්ත්වයේ නවතම තොරතුරු ඔබතුමාට ලැබිලා තිබෙන දත් අනුව? දැන් යාවත්කාලීන වෙච්ච තොරතුරු බැලුවාම ඊඩාට පස් සංඛ්‍යාව 55 කොඩිප්පිලි මහත්මයා අපිට අපව ඇහෙනවද පැහැදිලිව? ඊඩාට පස් සංඛ්‍යාව 55855ක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. පුද්ගල මරණ 7ක් සහ අතුරුදහන් වීම 8ක් වාර්තා වෙනවා. නිවාස පූර්ණ හානි 430ක් සහ අර්ධහානි 11597ක් වාර්තා වෙනවා. එකම කුඩා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරික ස්ථාන 82කට හානි වෙලා තිබෙනවා. එකම යටිතල පහසුකම් ස්ථාන 4ක හානි වෙලා තිබෙනවා. ආරක්ෂිත ස්ථාන 28ක් පුරා පුද්ගලයන් 3279 දෙනෙක් සමකාලීකව රඳවා ඉන්නවා. මේක තමයි දැනට තියෙන සංඛ්‍යාලික ලේඛන අනුව තත්ත්වය. ඊට අමතරව වැසි තත්ත්වය බොහෝ දුරට වැඩි වීමක් තමයි අපිට වාර්තා වෙලා පවතින්නේ. ඒකම වාරි මාර්ග වාර්තා අනුව නිල්වලා ගඟේ ඉඩබැද්දර ප්‍රදේශයෙන් වතුර මට්ටම අඩු වෙලා තියෙනවා. පානදුගම ප්‍රදේශයෙන් දැනට වතුර මට්ටම වැඩි වෙනවා. මොකද ඉහළට වැට වතුර මහින්දන පහළට ගැලීමේදී මේ තත්ත්වය සාමාන්‍ය ඇති වෙනවා. ඒකම නිල්වාලා ගඟේ පහළ නිම්නේ හා සිදම ආර අවට ගංගා වතුර තත්ත්වය මහ ගංගා වතුර තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධනය වී හැකි බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි අකුරැස්ස, අතුරලිය, මාලිම්බඩ, මාතර, සිහගොඩ සහ අඹුරුකිටිය යන ප්‍රදේශවල ජනතාව දැනුවත් කරනවා. අවශ්‍ය පරිදි ඉවත් වීම සූදානම් වෙලා ඉන්න. එම තත්ත්වය සමග දිස්ත්‍රික්ක ආපදා කල්පනාකරන ඒකකයේ මේ ස්ථානවල ඉන්නවා. ඉතින් අපි දැනුවත් කරලා තියෙනවා. හිංගගෙත් එහෙමයි. තවලම ජලමිනිම් ස්ථානයකින් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිවීමක් අපිට වාර්තා වෙනවා. ඉතින් පත්තිගම සහ මේ ප්‍රදේශවල ගැලීම් තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ වෙන විට. ඉදිරි පැය 6 තුලදී අපි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්තානුව එම ගංගා වතුර මට්ටමේ වැඩිවීමක්. ඉතින් ඒ හින්දා ජනතාව ඉතාමත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අවශ්‍ය පරිදි ඉවත් වීම සඳහා සූදානම්ව සිටින්න ඕනේ. කළුගඟේ නිල්ලකන්ද ප්‍රදේශයෙන් ජල මට්ටම වැඩි වෙලා තිනවා. ඒ පමණ මේ ගංගා වල තත්ත්වය ඒකම ජාතික ගොඩනැගිලි පරීක්ෂණ ආයතනය මගින් සප්තපුර, නුවරඑළිය, ගාල්ල, මාතලේ, වදුල්ල, හම්බන්තොට, අලුතර කියන දිස්ත්‍රික්ක වලට දීපතින් නිවේදනය තවමත් බලංගුයි. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරනවා නායම් ලක්ෂණ දුටුවහම ඉවත් වෙන්න ගංගා ජල මට්ටම් පිළිබඳ ඉතාමත් විමසිල්ලෙන් ඉන්න. යම් ගැටලුවක් නැත්නම් ඉවත් වීම සඳහා සූදානම් වෙන්න. බිම් මට්ටමේ අපි නිලධාරීන් ඉන්නවා. විවිධ හමුදාව, පොලිසිය, ඒ සියලු දෙනා ඉන්න. මේ අවශ්‍ය පරිදි ඉවත් වීමේ කටයුතු ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය වෙලාවක් තමයි මේක. ප්‍රතිපත්ති ඔබතුමා කියපු විදිහට දැන් ගංගාවල ජල මට්ටම් විශේෂයෙන්ම නිල්වලා ගඟ, ගින්ගඟ වගේ ගංගාවල ජල මට්ටම් ඉහළ යමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම වර්ෂාපතනයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරන බව තමයි ඔබ කිව්වේ. ඉතින් මේ කරුණුත් එක්ක ආපදාවන්ට ලක්වන පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව, ප්‍රදේශ ප්‍රමාණය වැඩිවීමේ අවදානමක් තියෙනවද? ඒ සඳහා කොහොමද සූදානම්? ඔව් අපිට දුරගතන විසඳු බව තමයි පෙනෙන්නේ තිබෙන්නේ. ශාලන් අපේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ලබා දුන් තොරතුරු පිළිබඳ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විස්තරයක් කළොත්. Yes, in fact, we contacted the Assistant Director of the Disaster Management Center, Pradeep Kodipilli. Now, according to figures given to us by Pradeep Kodipilli, 7 deaths have been reported in the island owing to the inclement weather condition that persisted over the island during the past few days. Also, 7 people are reported to be missing. 26 individuals have been injured. 430 constructions have been fully damaged, while 11,597 structures have reported partial damages.
The Assistant Director of the Disaster Management Center also noted that the low-lying areas of the Nilvala River, Gin River and Kalu River may experience a certain level of flooding, and this flooding is expected to increase during the coming 6 hours. However, he noted that the water is receding to a certain level upstream of the Nilvala, Gin and Kalu rivers. The Assistant Director of the Disaster Management Center also noted that the landslide warning issued by the National Building Research Organizations for the area of Ratnapura, Matale, Badulla, Hambantota and Nuwara Elia, including a few other areas, continues to be in effect. Loslia? ஆம் ஷாலன், வளிமண்டலவியல் திணைக்கள அதிகாரி குறிப்பிட்டதற்கு அமைய கரையோர பிரதேசங்களில் காற்றின் வேகம் 40 தொடக்கம் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமில்லாமல் நாளைய தினம் பல பகுதிகளில் மழை பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எங்களுடைய இடர் முகாமைத்துவ நிலையத்தின் உதவி பணிப்பாளர் பிரதீப் கொடிப்பிலி கூறியதற்கு அமைய சீரற்ற வானிலை காரணமாக இற்றை வரைக்கும் 7 பேர் உயிரிழந்திருப்பதுடன் 8 பேர் காணாமல் போயிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் சீரற்ற வானிலை காரணமாக இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடியதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அடுத்து வரும் 6 மணித்தியாலங்களில் அது மட்டுமில்லாமல் கிங்கங்கிகளின் நீர்மட்டம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக எங்களுடைய உதவி பணிப்பாளர் பிரதீப் கொடிப்பிலி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார். எனவே அதன் அண்மையில் இருக்கிற மக்கள், கடு கிங் கங்கைகளுக்கு அருகில் இருக்கிற மக்கள் அவதானத்துடன் இருக்குமாறும் எங்களுடைய இடர் முகாமைத்துவ நிலையத்தின் உதவி பணிப்பாளர் தெரிவித்திருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் நாட்டினுடைய பல மாவட்டங்களில் மண் சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மாவட்டங்கள் பதுளை, இரத்தினபுரி, மாத்தலை, காலி, மாத்தரை, கண்டி, நுவரெலியா, கேகாலி மற்றும் களுத்துறை மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே பிரதேசங்களில் இருக்கின்ற மக்கள், இந்த மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற மக்கள் மிகவும் அவதானத்துடன் செயற்படுமாறும் எங்களுடைய இடர் முகாமைத்துவ நிலையத்தின் உதவி பணிப்பாளர் கூறியிருந்தார். அது மட்டுமில்லாமல் நிவாரணப் பணிகளுக்காக முப்படையினரும் நாடளாவிய ரீதியில் இணைந்து செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற விடயத்தையும் இந்த இடத்தில் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். මේ අපදා තත්ත්වය වගේම යහපත් කාලගුණ තත්ත්වය පිළිබඳ දිගින් දිගටම ලැබෙන තොරතුරු ලද සැනින් ඔබ වෙත ගෙනීමට අප සූදානම්. දිගින් දිගටම අප සමග රැඳෙන්න.